प्राथमिक स्तर में नयागढ़ जिलार शैक्षिक भित्तिभूमि की सुदृढ़ करने शिक्षक शिक्षा निर्देशालय और राज्य शिक्षा और गवेषणा प्रतिष्ठान ओडिशा भुवनेश्वर प्रत्यक्ष तत्वावधान में समस्त शैक्षिक और सहशैक्षिक कार्यक्रम को सुचारू रूपे संपादन करिबारे जिला शिक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नयागढ़ रासुनाखाल एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारिछि। बहु घात प्रतिघात सत्वे अनुष्ठान अध्यक्ष और समस्त कर्मचारी उद्यम निर्विघ्न समस्त कार्य संपादन करी तार निजस्व को राज्य स्तर में प्रतिपादन करिबारे सफल होइछि। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान परीक्षामूलक भाव करा जाइथिबा विभिन्न अभिनव कार्यर प्रयोगशाला रूपे कार्य करि आसुथिबा सरकारी सोमनाथ सीनियर बेसिक विद्यालय राजसुनाखालर स्थान स्वतंत्र। प्रयोगशाला विद्यालयर समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानकर सहयोग और शिक्षण शिक्षादान प्रक्रिया रे सक्रिय अंशग्रहण आम प्रतिष्ठान को जातीय शिक्षानीति 2020 लक्ष्य हासिल करने निमंते एक स्वतंत्र भित्तिप्रस्तर स्थापन करिबारे सफल होइछि। एही परिप्रेक्षी रे टी&एसीआरटी ओडिशा भुवनेश्वर राज्यर समस्त जिले में थिबा डाएट्र प्रयोगशाला विद्यालय रे अगस्ट मास 5 तारिख रु फेब्रुआरी मास 28 तारिख पर्यंत प्रक्रिया भित्तिक मान निर्धारण उपरे परीक्षामूलक भाव एक प्रकल्प हाथ को नहीं जार शीर्षक हेउछि पीबीए एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन द प्रयोगशाला स्कूल फॉर एनहांसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नयागढ़ रासुनाखाल तरफ सरकारी सोमनाथ उच्च मौलिक विद्यालय अच्छी से आम प्रक्रिया भित्तिक मान निर्धारण कार्यक्रम को हाथ को लेचे। शिक्षण और शिक्षादान कार्यक्रम आगे नौथिबा जो हरप्रिया दीदी अच्छा आम समस्त प्रकार सपोर्ट देवाक पड़ो। अनुष्ठान अध्यक्ष श्रीजुक्त विजय कुमार त्रिपाठी अध्यक्षतार समस्त शिक्षक प्रशिक्षक और प्रयोगशाला विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री को नहीं एक बैठक करा जाई प्रकल्प कार्य सफल रूपायन निमंते केतक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण करा जाइथिला। उक्त प्रकल्प कार्य को अगस्ट मास 5 तारिख रु फेब्रुआरी मास 28 तारिख पर्यंत कार्यकारी करा जिबार सूचित अछि। प्रयोगशालास्थ चतुर्थ श्रेणी 20 जन शिक्षार्थी को नहीं भाषा विषय रे प्रकल्प कार्यटी चालू करा जिवो। एही श्रेणीर साहित्य शिक्षादान करुथिबा शिक्षयित्री श्रीमती हरप्रिया साहू द्वारा श्रेणी कार्य परिचालित हेबो। प्रयोगशालार ओआईसी श्रीमती अनिंदिता प्रियदर्शिनी को कार्यक्रम सुपरिचालन निमंते दायित्व अर्पण करागला। पीबीए प्रकल्प कार्यर सुपरिचालन पई एक प्लान ऑफ एक्शन प्रस्तुत करागला। प्रत्येक दिन शिक्षक प्रशिक्षक रुब्रिक्स आधारित मान निर्धारण फर्द नहीं श्रेणी परिदर्शन करिवे और एक विवरणी प्रदान करिवे। शिक्षयित्री प्रत्येक दिन श्रेणी परिचालन करि सारला परे एक कार्य समीक्षा फर्द लेखिवे। क्रियाभित्तिक मान निर्धारण रे प्रोडक्ट अपेक्षा प्रोसेस को बेसी गुरुत्व दिया जाइछि। एही परिप्रेक्षी रे हमर टी&एसीआरटी तरफरु गोटे एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट हाथ को निया जाइछि। तो हम डाएट अधीन रे थिबा हमर एसएसपी स्कूल चतुर्थ श्रेणी साहित्य को एही प्रोजेक्ट अंडर रे चयन करिछु। आसंतु देखिबा श्रेणी शिक्षादान प्रणाली रे प्रक्रिया भित्तिक मान निर्धारण विभिन्न दिग गुडी को सामाजिकीकरण शिक्षा प्रक्रिया रे शिक्षयित्री प्रसंग रे अवतीर्ण हेबा निमंते करा जाइथिबा विभिन्न उपयोगी मूलक नाच गीत गप खेल इत्यादि शिक्षार्थी मानकर पठन दक्षता अभिवृद्धि निमंते आनुषंगिक सोपान गुड़िक अनुकरण करा जायछि। यथा शिक्षयित्री आदर्श उच्च पठन उभय शिक्षयित्री और शिक्षार्थी मानक द्वारा अनुसृत सहभागी पठन शिक्षयित्री मार्गदर्शन रे शिक्षार्थी मानकर व्यक्तिगत उच्च पठन पठनर सफल रूपायनर उपलब्धिकरण रे शिक्षार्थी मानकर स्वाधीन पठन शिक्षयित्री सूचना अनुसार शिक्षार्थी मानकर दलगत भावे शिक्षण कार्यर सक्रिय अंशग्रहण शिक्षण कार्य प्रत्येक शिक्षार्थी अंशग्रहण को सुनिश्चित कराइबा पई शिक्षयित्री प्रतिपुष्टि प्रदान शिक्षण कार्य शिक्षार्थी मानकर परस्पर सहयोग शिक्षण शिक्षादान प्रक्रियार सफल रूपायन प्रसंग आधारित संदेह गुड़िकर दूरीकरण निमंते शिक्षार्थी मानकर शिक्षयित्री को प्रश्न
ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ସରଳ ସମାଧାନ। ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କଳାପଟାକୁ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦଳଗତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଉକ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଅବଲୋକନ କରି ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବତାରଣା ଓ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସମୟରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଡାଏଡଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ବିଷୟଟିକୁ କିଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାଷା ବିଷୟଟିକୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ, କିଛି ନୂଆ ଶିଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କଲି। ପିଲାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ କରିଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକର ସୁଧାର ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କେତେକ ସକାରାତ୍ମକ ପୁନର୍ବଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେହ ରୁବ୍ରିକ୍ସ ଆଧାରିତ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫର୍ଦ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାକୁ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ଓ ତତ୍କାଳ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହର ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ଅନ୍ତେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରିଭ୍ୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଗତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡାଏଟ୍ ତରଫରୁ ଏସିଆରଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ପରିଚିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଗତିର ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଶିଶୁର ବୋଧଗମ୍ୟତା ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବ। ଏଥିସହିତ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣର ବିକାଶକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିପାରିବା।